Zdravo svima! Danas pripremam kolač sa kupinama i limetom i od sastojaka je potrebno kupine, prašak za pecivo, soda bikarbona, so, brašno, šećer, mleko, margarin, jaja i limeta. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako se ovaj kolač priprema. Izmiješati 2,5 šolje brašna, pola kašičice soli, pola kašičice sode bikarbone, 2 kašičice praška za pecivo, i 1/3 šolje šećera, u to narendati koru od jedne limete, pa u to dodajemo 120 g margarina. Potrebno je da margarin bude skroz leden, tako da stavite ga u zamrzivač pre upotrebe. Posebno umutiti jedno jaje, i pola šolje mleka, pa dodati u brašno. Testo je potrebno mesiti 10 minuta. U početku će biti lepljivo. U smesu dodati 1 šolju kupina i lagano izmešati. Kupine će se malo izmeljeti ovako i dati lepu boju. Smesu prebaciti na pobrašnjenu površinu.
I uz postepeno dodavanje brašna zamesiti testo. Iseći na 8 delova. Premazati jajetom. I posuti šećerom. Za ovaj kolač možete koristiti sveže kupine ili zamrznute, a u slučaju da koristite zamrznute ne morate ih odmrzavati. Peći u prethodno zagrejanoj revni 20 minuta na 200 stepeni. Sada pravim glazuru od šećera u prahu i soka od limete. Ovdje sam stavila 3/4 šolje šećera u prahu i 2,5 kašike soka od limete.